Thank you po. 변이 섰은 것도 잘못인가요? 나 차가운 도시의 따뜻한 여잔데 Right ya. Dali lang. Thank you po. Thank you po. Ang maganda niyan, ang sexy. Ito kasi ang sexy. Thank you po. Step. Hello po, kayo po si Mr. Yes po. Ako niya space pala yan. Ines Musani. Yan, partner. Thank you po. Ay, thank you po. Overwhelmed ko pa. Ano yung set B po? Ay, set. Ano yung set B? Set B.
Welcome to Cake Gallery! If I could bottle this up